प्रभु जीशु ख्रीष्टर पवित्र नाम रे आपण मानकु समस्त को नमस्कार जनाए एवं आज विशेष बाइबल अध्ययन मध्य को आपण मानकु स्वागत करुछि। चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर आनुकूल्य रे अनुष्ठित होथबा ए ऑनलाइन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम आपण माने नियमित देखुछंती सेति पई आपण मान को निकट रे माने मंडली पक्षरु धन्यवाद जणाउछु। आ आपण माने जे प्रकार भाव रे आशीर्वाद प्राप्त होउछंती से प्रकार भाव रे आपणकर बंधु मान को मध्य ए संपर्क रे कहंतु जेपरिक से माने मध्य ए अध्ययन रे शामिल हेबे एवं प्रभुंकर वाक्यरु माने समस्त शिक्षा लाभ करी आशीर्वाद प्राप्त हबा। प्रभु आम मान को अनुग्रह करी एई सुजोग देई अछंती ताहांकर वाक्य मध्य को जीवार निमंते आ ताहांकर वाक्य आम मान को शक्ति प्रदान करे, चालना प्रदान करे, साहाय्य करे, उत्साह प्रेरणा शांति सांत्वना जोगाए आ ताहांकर वाक्य आम मान को आलोक प्रदान करे, आम मान व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन चलापथ को प्रदर्शन करिवार निमंते सेतिपाई प्रभुंकर धन्यवाद हो। आसंतु आम माने प्रभुंक चरण निकट को जीवा प्रार्थना करिवा। मो प्रार्थना करुछि आपण माने मो सहित प्रार्थना रे जोग दियंतु। मंगलमय स्वर्गस्थ पिता धन्यवाद दोछु प्रभु ए ऑनलाइन बाइबल अध्ययन रे तुम आम मान को आउ एक सुजोग देई अछ तुम पवित्र पाद तले बसी तुम वाक्य ध्यान करिवार निमंते यही समय जिते भाई भणी माने प्रभु यूट्यूब रे प्रभु से माने देखुअछंती एवं ये अध्ययन रे शामिल होइछंती तुम से समस्त को आशीर्वाद कर कथा कुह से मानकर व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन को तुम आशीर्वाद रे मंगल दान रे परिपूर्ण कर। आहरी अनेक भाई भणी माने जो माने परवर्ती समय रे प्रभु यहाँ को देखिबे एवं शुणिबे से समस्त को मध्य तुम्हें व्यक्तिगत भाव रे आशीर्वाद कर। आज अध्ययन आरंभ रु शेष पर्यंत तुम्हें ही आम मान को चलई नियो तुमरी आत्मांकर सहायता दियो प्रभु। आम माने यह स्वीकार करुछु निज निज को नतनम्र करुछु तुम बिना आम माने किछि नहु एवं तुम बिना आम माने किछि ही करबा को पारुना। तुमर पवित्र वाक्य रु बुझे दबार निमंते हे पवित्र आत्मा तुम्हें ही आम मान को साहाय्य कर। सब गौरव केवल तुमर हो। तुम्हें आम मान को कथा कुह शिक्षा दियो। आज अध्ययन रे तुम्हें आम मान को कढ़ई नियो। समस्त महिमा आदर भक्ति तुमको देई पुणी प्रत्येक भाई भणी जिते उपस्थित अच्छा से समस्त तुमर धन्यवाद करी प्रभु जीशु ख्रीष्टर नाम रे ए प्रार्थना उत्सर्ग करुछु। आमेन। आसंतु गोटे गीत बोली आम माने प्रभुंकर निकटवर्ती हवा एवं निज निज को ए अध्ययन निमंते प्रस्तुत करिबा।
प्रिय भाई भौणी माने आम ए दिन मानक ईश्वरंकर वाक्य जोहनक प्रति प्रकाशित वाक्य अर्थात बाइबल शेष पुस्तक को आमने अध्ययन करुअछु। आमर अध्ययन आरंभ आज पर्यंत आमने 17 अध्याय पर्यंत शेष करिछु एवं गत थर आमने 18 अध्यायर आउ किछिटा पद आलोचना करिथिलु। आज अध्यायर परवर्ती अंशगुड़िक प्रति आमने दृष्टिपात करिबा। मु केवल आपण मानकु मने पकई देबार निमंते गत थर जहाँ माने आलोचना करिथिलु सेथिरे मुख्य विषय थिला बाबिलर पतनर कारण, रीजन्स फॉर बाबिलोन्स फॉल। 1 पदरु 8 पद पर्यंत आममानकर अध्ययन रही थिला एवं इथिरे आमने केते गुडाय विषय आमने आलोचना करिथिलु जे एठारे जने दूत आसुचंती एवं से बाबिलर पतन विषय रे घोषणा करुथिबार कथा आमने अध्ययन करिछु। तांको घोषणा रे से कोन सब कहिसंती तार विवरण मध्य 1 पदरु 8 पद मध्य रे आमने गत थर आलोचना करिछु। विशेष करिकी से बाबिलर पापर विशालता विषय, पापर भयंकरता विषय से घोषणा करिसंती जे से माने भूतमानकर पूजा करती, भ्रष्टता आउ दुराचार से मध्य अच्छी आ परमेश्वर बाबिलर अधर्म सबू स्मरण करुछंती अर्थात तांको आखि आगरे से सबू रही। ये जो बाबिल विषय आम मैंने आलोचना करुचु यह अन्य किछि नुहे भंड ख्रीष्ट और तार साम्राज्य, तार अर्थनैतिक एवं तार राजनैतिक जगत को सूचाए एवं सेठारे संपृक्त थिबा समस्त नेता नेत्री माने, समस्त लोक माने, तार अनुगमनकारी माने, समस्त लोक जो माने कि ता पछरे जाती ता कथा अनुसार कार्य करती से समस्त को दर्शाए। बाबिलर अधर्म विषय मध्य एठारे लेखा अछि एवं बाबिलर अधर्मर परिमाप विषय मध्य लेखा अछि। से काहीकि गोटे दिन रे दंड प्राप्त होछि, तार विनाश घटुछि काहीकि 3टी कारण दिया जायछि। गोटे होछि से निजर गौरव करे, निजको उच्चरे रखे। द्वितीय होछि से भोग विलास रे मातिछे। तृतीय होछि निजको से आकाशर राणी बा ईश्वरंकर समान बोलिकी से दाबी करछि। एई सब कारण जोटा कि ता पाई दंड आनी अछि। तेबे आसु आमने आगु को बढ़िबा। आज आमने 9 पदरु 18 पर्व, प्रकाशित पुस्तक 18 पर्व तार 9 पदरु आमने 20 पद पर्यंत आमने देखिबा। मु हुए तो पूरा अंशटा पढ़ी नाही किंतु आमने अल्प अल्प करिकी पढ़ी जिबा किंबा भल हबो जदि मु पूरा अंशटा मध्य पढ़ी दिए थरे। प्रकाशित 18 रेवलेशन चैप्टर 18 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 9 टिल एंड ऑफ वर्स 20। पृथ्वीर जे समस्त राजा ताहा संगरे व्यभिचार करी बेलासितारे काल काटी अछंती से माने ताहार दाहर धूम देखि ताहा निमंते क्रंदन और विलाप करिवे। से माने ताहार जंत्रणार भय हेतु दूर रे ठिया होई कहिवे, हाय हाय महानगरी, पराक्रमी नगरी बाबिल, तू संतापर पात्री, कारण एक घड़ी मध्यरे तोहर दंड उपस्थित हला। आ पृथ्वीर बणिक माने ताहा निमंते क्रंदन और शोक करिवे, कारण केही सेमानक वाणिज्य द्रव्य आउ क्रय करिब नाही, यथा सुवर्ण, रौप्य, मणि, मुक्ता, सूक्ष्म वस्त्र, कृष्ण लोहित वस्त्र, पट वस्त्र, सिंदूर वर्ण वस्त्र, समस्त प्रकार चंदन काष्ठ, हस्तिदंतर सर्व प्रकार वस्तु, अति बहुमूल्य काष्ठ, पितल, लौह और मर्मर प्रस्तर निर्मित समस्त प्रकार वस्तु, दारुचीनी, सुगंधी द्रव्य, धूप, सुगंधी लेपद्रव्य, कुंदुरु, मद्य, तैल, मैदा, गहम, गोरु, मेष, अश्व, रथ, कृतदास और मनुष्य मानक प्राण। तोहर प्राणर अभिलषित फल सबू तोहठारु दूर होइअछि। पुणी समस्त सुस्वादु और मनोहर विषय तोहठारु अंतर करा जाई विनष्ट होइअछि। आउ केबे हें से समस्तर उद्देश्य मिलिब नाही। एही समस्त द्रव्यर जो बणिक माने ताहा द्वारा धनी होइथिले से माने ताहार जंत्रणार भय हेतु दूर रे ठिया होई क्रंदन और शोक करी कहिवे, हाय हाय महानगरी, संतापर पात्री, ता सूक्ष्म वस्त्र, कृष्ण लोहित और सिंदूर वर्ण वस्त्र परिहिता थिला, पुणी सुवर्ण, मणि और मुक्तारे भूषिता थिला।
କାରଣ ଏକ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସେହି ମହାସମ୍ପତ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋତାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଜଳପଥରେ ଗତାୟତକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ, ପୁଣି ନାବିକ ଓ ସମୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ସମସ୍ତେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାର ଦାହର ଧୂମ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଏହି ମହାନଗରୀ ତୁଲ୍ୟ ଆଉ କେଉଁ ନଗରୀ? ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକରେ ଧୂଳି ପକାଇ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ଶୋକ କରି ଚିତ୍କାର ସହ କହିଲେ, ହାୟ ହାୟ ମହାନଗରୀ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ରୀ। ତାହାର ସମୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ରଗାମୀ ଜାହାଜର କର୍ତ୍ତାମାନେ ଧନବାନ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଏକ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ହେ ସ୍ୱର୍ଗ, ହେ ସାଧୁବୃନ୍ଦ, ହେ ପ୍ରେରିତ ବର୍ଗ, ହେ ଭାବବାଦୀ ସମସ୍ତେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାର ପତନରେ ଆନନ୍ଦ କର, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତାହାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଦେଖୁଛୁ ବାବିଲର ପତନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାର ପତନ ଦେଖି, ତାର ଧ୍ୱଂସ ଦେଖି କି ପ୍ରକାର ବିଳାପ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରିକି 9 ପଦରୁ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁମାନେ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମହାନଗରୀ ବାବିଲର ପତନ ହେତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ହେତୁ କେଉଁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବିଳାପ କରିବେ, ଶୋକ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କେତେକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କୁହାଯାଉଛି ଦ ମୋନାର୍କସ୍, ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ। 9 ପଦ ଏବଂ 10 ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ପୃଥିବୀର ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜା ତାହା ସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରି ବିଳାସିତାରେ କାଳ କାଟିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାର ଦାହର ଧୂମ ଦେଖି ତାହା ନିମନ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ବିଳାପ କରିବେ। ସେମାନେ ତାହାର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭୟ ହେତୁ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିବେ, ହାୟ ହାୟ ମହାନଗରୀ, ପରାକ୍ରମୀ ନଗରୀ ବାବିଲ, ତୁ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ରୀ, କାରଣ ଏକ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ତୋହର ଦଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଏମାନେ ସେଇ ନଗରୀରେ ସାମିଲ ହେଇକି, ତାର ସମସ୍ତ କାରବାରରେ ସାମିଲ ହେଇକି ସେମାନେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। এই ପ୍ରଥମ ଦଳର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଦେଶ ଦେଶର ଅଧିପତିମାନେ, ମୁଖ୍ୟମାନେ, ନେତା ନେତ୍ରୀମାନେ, ସେମାନେ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଶାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପତନ ହେତୁ ସେମାନେ ଶୋକ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ପତନର ସମ୍ବାଦ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେବ, ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେବେ, ସେମାନେ ମର୍ମାହତ ହେବେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଶୀଷ ଶବ୍ଦ କରିବେ, ହାୟ ବୋଲିକି କହିବେ। ଏମାନେ ସେଇ ନେତା ନେତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାହା ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଭୋଗବିଳାସରେ ତା ସହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ତା ସକାଶେ ବିଳାପ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାର ଦାହକୁ ଏବଂ ତାର ଧ୍ୱଂସର ସେ ଧୂମକୁ ଦେଖି ସେମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ ମହାନଗରୀ ବାବିଲ, ତୁ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ରୀ। ଯାହା ଦିନେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନଗରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବିଖ୍ୟାତ ନଗରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା, ତାହା ଏକ ଘଡ଼ିରେ ଧ୍ୱଂସ ହେଉଅଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଥିଲା। ତାରି ଉପରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ତାରି ଉପରେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, ତାର କାରବାର ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଆଉ ତାହା ହଠାତ୍ ଭଗ୍ନ ହୋଇଅଛି। ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ ବିଳାପ କରୁଅଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ତାହା ହଠାତ୍ ଅନପେକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘଟିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଏ ନଗରୀର ପତନ ହେତୁ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଣିକମାନେ। 18 ପର୍ବର 11 ପଦରୁ 16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି ବଣିକମାନେ। ଏମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ରୋଦନ କରୁଅଛନ୍ତି, ବିଳାପ କରୁଅଛନ୍ତି? କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଧକ୍କା ବାଜିଛି। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ହଠାତ୍ ଠପ୍ ହେଇଗଲା। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଜଗତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ବିଶେଷ କରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଔଷଧପତ୍ର, ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକାଂଶ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁର ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ ଆସିଲା।
किंतु शेष काल रे यह आहुरी भयंकर रूप नब जेतेबेले कि वाणिज्य जगत शीर्ष रे पहुंची बोली समुदाय पृथ्वीवासी चिंता करुथिबे आनंद करुथिबे आ विशेष करिक बणिक माने व्यवसायी माने जो माने प्रचुर लाभ उठाउथिबे। भाई भणी माने टिके चिंता करी देखंतु कोरोना जेतले आरंभ होला एवं सैनिटाइज करिवा पाए कुहागला मास्क पिंधिया पाए कुहागला जहार व्यवहार एते बेसी नथिला मास्क केवल सर्जेंट माने पिंधुथिले ओटी रे प्रवेश करिवा समय रे अन्य समय लोक माने ताहा पिंधु नथिले क्वचित लोक जो माने कि धूली धुआं प्रति एलर्जिक अच्छंती से माने बेले बेले मास्क पिंधंती किंतु सर्वसाधारण मास्क पिंधिबा विषय केबे आगुरु नथिला। तेबे एई जो परिस्थिति हेतु जेतबेले यह बाध्यतामूलक करागला आ लोक माने प्राणर रक्षार निमंते जीवन को से माने आउ बंचे रखिबार निमंते व्याकुल होइकि से माने मास्क किनिबा को लागेले। आमे समस्ते मास्क पिंधु वर्तमान यह मानकर अभ्यास रे परिणत हो गला आम मानकर पोशाक पत्रर एक अंश विशेष रे परिणत हो गला बिना मास्क रे आ बाहर को आम माने जाऊ नाहु। तेबे चिंता करी देखंतु जहार व्यवहार केबे नथिला ताहा सारा विश्व रे केते केते तार वाणिज्य व्यवसाय बढ़ीगला एपरिक परिवा दुकानी माने मध्य मास्क को झुले की बिक्री कले स्थाने स्थाने आज पर्यंत ताहा बिक्री होची। तेबे चिंता करी देखंतु जे शेष काल रे वाणिज्य जगत जते शीर्ष रे पहुंची थिबो ठीक सही समय रे हठात तार भग्न हब एवं बणिक मानकर भाळिनी पड़िबो व्यवसाय लोक माने से माने चिंतारे बुड़ीजिबे से माने कौन सब द्रव्य रो कारोबार करुथिले तार गोटे तालिका मध्य दिया जाइछि विशेष करिकि 11 पदरु 13 पद पढ़िले आम माने देखुछु आ पृथ्वीर बणिक माने ताहा निमंते क्रंदन और शोक करिवे कारण केही सेमानक वाणिज्य द्रव्य क्रय करिब नाही। को वाणिज्य द्रव्य सब कौन सब सामग्री से माने बिक्री करुथिले व्यवसाय करुथिले तार लंबा तालिका दिया जाइछि 12 एवं 13 पदरे मु ताहा पढ़ु नाही जेतु आगुरु पढ़ी सारिछि आपण माने निजे निजर बाइबल देखिकि होय तो आपण माने आकलन करि पारिबे सेथरे अंततः 28 किंबा 29 टी सामग्री कथा लेखा अच्छी जो गुड़ा कि बहुमूल्य सामग्री से केतेक सर्वसाधारण व्यवहार निमंते किंतु आउ केतेक कह गले अधिकांश धनिक श्रेणी लोक मान व्यवहार निमंते आउ ए समस्त कारोबार हठात बंद हो हठात से सबुर विनाश हम से सब जली पड़ी नष्ट हो एवं ताहा आउ मिलिब नाही ताहा लोक माने आउ किनि पारिबे नाही ए सब हठात शेष हो जीव आम माने मध्य देखुचु जे एगुड़ाकर आउ उद्देश्य मिलिब नाही बोली लेखा जाउछि। एथिरे विशेष करी कि 13 पदर शेष आड़ को आपण देखिबे केतेक पशु मान विषय लेखा अच्छी ता संगे मनुष्य मान विषय मध्य लेखा अच्छी गोरु मेष अश्व रथ कृतदास ओ मनुष्य मान प्राण मनुष्य मान को मध्य से माने किणा बिका करुथिले अतीत रे से प्रकार होउथिला स्लेव मार्केट सब थिला शेष काल रे मध्य से प्रकार ही हब। भाई भणी माने भयंकर समय मध्य आड़क आम माने गति करुअछु सावधान हो ईश्वरंकर वाक्यर सचेतनता को सतर्क वाणी को आम माने ग्रहण करू से माने आवेगिक भाव रे निजर सहानुभूति देखैबा उद्देश्य रे क्रंदन करूछंती ताहा नुहे विलाप करूछंती ताहा नुहे से माने समवेदना जणैया पाई ताहा करूनाहांती सेमानकर क्रंदन करिवार विलाप करिवार गोटे मात्र उद्देश्य होउची कारण सेमानकर व्यवसाय ठप हे गला आ ताहा हब नाही आगकू कारोबार हे पारिबो नाही केही सेमानकर द्रव्य किणिबे नाही आ सेति पाई सेमानकर भाळिनी पड़िछि आ से माने बाबिलोन नगर प्रति कौन कहउछंती जहा 15 एवं 16 पदरे लेखा अछि। एई समस्त द्रव्यर जो बणिक माने ताहा द्वारा धनी होइथिले से माने ताहार जंत्रणार भय हेतु दूर रे ठिया होई क्रंदन शोक करी कहिले हाय हाय महानगरी संतापर पात्रे
ତାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ଓ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ଥିଲା, ପୁଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣି ଓ ମୁକ୍ତାରେ ଭୂଷିତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ ଘଡ଼ିରେ ସେ ମହାସମ୍ପତ୍ତି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜଗତରେ ଯେତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ଆପଣ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ମୃତ୍ୟୁ ଛିନ୍ନ କରିନେବ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଉପଭୋଗ କରିବା ଠାରୁ। କିମ୍ବା ଏହି ପୃଥିବୀ ଯାହା ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ନିଆଁରେ ଜଳି ପୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଏ, ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ। ତୁମେ ଜଗତରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର, ଅନନ୍ତ କାଳରେ ତାହା ରହିଥିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ନ କରିବା କେତେ ପରିତାପର ବିଷୟ ଅଟେ, କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଜି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ପାର୍ବତ୍ୟ ଉପଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦଳ, ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ନଗରୀର ପତନ ହେତୁ ଖେଦ କରିବେ, କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ, ବିଳାପ କରିବେ, ତାହା 17ରୁ 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୋତାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଜଳପଥରେ ଗତାୟତକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବା ବ୍ୟବସାୟୀ। ସମୁଦ୍ର ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ଚଳପ୍ରଚଳ ହୁଅନ୍ତି, ନାବିକମାନେ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ନଗର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ମାଲ ବୋହିକି ସେମାନେ ଆଣୁଥିଲେ, ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେବେ, ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ଏମାନେ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ଦଳ ପରି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଳାପ କରିକି କହୁଅଛନ୍ତି। ତାହାର ଧୂମକୁ ଦେଖି, ତାହାର ଅଗ୍ନିକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇକି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକରେ ଧୂଳି ପକାଇ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ଶୋକ କରି ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ହାୟ ହାୟ ମହାନଗରୀ, ସନ୍ତାପର ପାତ୍ରୀ। ତାହାର ସମୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସମୁଦ୍ରଗାମୀ ଜାହାଜର କର୍ତ୍ତାମାନେ ଧନବାନ ହୋଇଥିଲେ, ଏବେ ଏକ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଏମାନେ ସେ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ଦଳ ପରି ସେହି ସମାନ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୋକ କ୍ରନ୍ଦନର ପରିପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ଦଳ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ବଣିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମସ୍ତକରେ ଧୂଳି ବିଞ୍ଚିକି, ଅଖା ପିନ୍ଧିକି, ଭସ୍ମ ବୋଳିକି ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାର, ବିଳାପ କରିବାର ଏକ ଚିହ୍ନ ଥିଲା ପୁରାତନ କାଳରେ। ସେମାନଙ୍କର ଖେଦ କ୍ରନ୍ଦନ ବା ଶୋକ ବିଳାପ କରିବାର ବିଷୟ ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭର ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଲେ, ସେଥିସକାଶେ ସେମାନେ ବିଳାପ କରିବା କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମର୍ମାହତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଘଡ଼ିରେ, ଏତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅନପେକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହଠାତ୍ ଏ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆସିବ, ସେମାନେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 20 ପଦରେ, କେଉଁମାନେ ତାହାର ପତନ ହେତୁ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାବିଲର ପତନ ହେତୁ କେଉଁମାନେ ଶୋକ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ପଦରେ କେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଖୁସି ହେବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସ୍ୱର୍ଗ, ହେ ସାଧୁବୃନ୍ଦ, ହେ ପ୍ରେରିତ ବର୍ଗ, ହେ ଭାବବାଦୀ ସମସ୍ତେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାର ପତନରେ ଆନନ୍ଦ କର, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତାହାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ତିନୋଟି ଦଳ, ଯେଉଁମାନେ କି ବାବିଲର ପତନ ହେତୁ ବା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ହଠାତ୍ ପତନ ହେତୁ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ, ଶୋକ କରିବେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଦଳ, ଯେଉଁମାନେ କି ତାର ପତନ ହେତୁ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁମାନେ? ସାଧୁବୃନ୍ଦ, ପ୍ରେରିତ ବର୍ଗ, ଭାବବାଦୀ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ସ୍ୱର୍ଗ। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ବାବିଲ, ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବାବିଲ
विश्वासी मान को कृष्णकर लोक मान को ईश्वरंकर मनोनीत जाति को भयंकर भाव में ताड़ना निर्यातना करिअछि। अनेकंकर रक्तपात घटई अछि। अनेके एमानक द्वारा हत होई अछंती, बध करा जाई अछंती। आउ सेतिपाई सेमानकर रक्तर प्रतिशोध परमेश्वर नियंती। भाई भणी माने प्रतिशोधर विषय ईश्वरंकर अधिकार अटे, मनुष्यर नुहे। किंतु मनुष्य माने जेतेबेले से प्रकार कार्य करती, पदक्षेप सब नियंती, से माने निज विनाशर निमंते ताहा करती। सावधान हेउ। तेबे जो विषयर पाई, जो विचारर पाई, जो दंडाज्ञा आसु बोलिकी बेदी तले थिबा साधु माने, जो माने कि ख्रीष्टंकर सकाशे ताहांकर सुसमाचार सकाशे साक्षम रही थिले, से माने प्रार्थना करी कहिथिले, हे परमेश्वर आउ केते काल आममानकर रक्तपातर परिशोध तुमे नेब नाही। परमेश्वर से मान कहिथिले, अल्प काल विश्राम कर। तुम्हमानक परि आहुरी अनेके जो माने तुममानक दल रे शामिल हेबे। आहुरी अनेक अछंती जगत रे जो माने मध्य बध करा जिबे, हत हेबे सुसमाचार सकाशे, ख्रीष्टंकर राज्य सकाशे। से मानकर संख्या पूरीबा जाए, टिके धैर्य धरी अपेक्षा कर। वर्तमान से अपेक्षित समय आसी पहुँचुचे। आउ सेथिपाई सेमानकर प्रतिशोध जहाँ परमेश्वर एमानक ठारू अर्थात से बाबिलरू नेउ अछंती। तापरे आमाने देखुचु 21 रु 24 पद मध्यरे अध्यायर शेष भागरे बाबिलर पतनर कारण विषय लिखा जाउछि। द रिजल्ट्स ऑफ बाबिलोन्स फॉल, द रुइन ऑफ द सिटी इज एक्सप्लेन्ड हियर। नगरीर विनाश बा ध्वंसर कथा एठारे लेखा जाउछि। आमे पढ़िबा 21, 22, 23, 24। तत्परे जड़े बलवान दूत गोटे बृहत चकी पत्थर परी गोटे पत्थर समुद्र रे निक्षेप करी कहिले, एहीपरि महाबल रे महानगरी बाबिल निक्षिप्त हब, आउ केबे हें ताहार उद्देश्य मिलिब नाही। वीणावादक, गायक, बंशीवादक और तुरीवादक मानकर शब्द तो मध्य आउ केबे हें शुणा जीव नाही। कौनसी प्रकार शिल्पकर तो मध्य आउ केबे हें देखा जीव नाही। चकी पत्थरर शब्द तो मध्य आउ केबे हें शुणा जीव नाही। प्रदीपर आलोक तो मध्य आउ केबे हें प्रज्वलित हेब नाही। पुणी बरकन्या शब्द तो मध्य आउ केबे हें शुणा जीव नाही। कारण तोहर बणिक माने पृथ्वी रे महान थिले, आउ तोहर मायारे जाति समूह भ्रांत होइथिले। पुणी भाववादी मानकर, साधु मानकर और पृथ्वी रे हत होइथिबा समस्तंकर रक्त ताहा मध्यरे देखा जाइथिला। बाबिलर ए जो पतन ताकू जो फोपाड़ी दिया जीव, जेमति कि गोटे बड़ चकी पत्थर भली विराट बड़ पत्थर को नहीं ए बलवान दूत फोपाड़ुछंती। आ कहउछंती जे एही प्रकार भावरे ए नगरटी निक्षिप्त हब, तार उद्देश्य आउ केबे मिलिब नाही। एथिरे आमाने तीनोटी विषय देखुछु। गोटे होछि कोन, बाबिलर पतन अति शीघ्र हब, एहा भयंकर भावरे हब, एहा संपूर्ण रूप रे हब। कारण तार उद्देश्य आउ मिलिब नाही, तार किछि ही अवशिष्ट रहिब नाही। सब किछि गोटे घड़ी रे ध्वंस पाई जिवो। गोटे मुहूर्त रे, गोटे समय रे ए बाबिल महानगरी राणी सदृश ठिया होइथिला। समस्त नगरी मानक मध्यरे प्रसिद्ध ख्याति लाभ करथिला। आउ सबु देशर राजा माने, अधिपति माने ता संगरे आ से माने संपृक्त होइथिले। किंतु पर मुहूर्त रे ताहा सबुदिन पाई हठात लोप पाई जाउछि। तार आउ संधान मिलु नाही। ताहा थिला बोली मध्य आउ जणा पडु नाही। जिरिमिया 51 अध्याय मध्य एई प्रकार शोकर कथा लेखा जाउछि से कालर बाबिल संपर्क रे। आमाने 22 एवं 23 पदरे देखुछु जे उत्सव पालन बंद, गायन बादन आउ शुणा जीव नाही। रिमूवाल ऑफ सेलिब्रेशन, आउ कौन प्रकार सेलिब्रेशन सेठारे हब नाही। कौन प्रकार उत्सव आनंद किबा मनोरंजन कार्यक्रम आउ रहिब नाही। से सब एका बेले के लोप पाइब, दूर करा जीव। मानव जीवन, स्वाभाविक जीवन को आगे नबार निमंते जो सब विषय रो कारबार होथिला,
ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ସବୁ ହଠାତ୍ ଦୂର କରାଗଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବୀଣାବାଦକ, ଗାୟକ, ବଂଶୀବାଦକ ଓ ତୁରୀବାଦକ ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କେବେ ହିଁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ତାହା ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ତାହା ଆଉ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଚାକିରି ହଠାତ୍ ଚାଲିଯିବ। ଯେତେ ଲୋକ ତାର ମାୟାରେ ପଡ଼ିକି ଚାକିରିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ତାର ତାରିଫ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ହଠାତ୍ ଚାଲିଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଶିଳ୍ପ କର, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିଳ୍ପ କର କିମ୍ବା ତୋ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ଚକି ପଥରର ଶବ୍ଦ ତୋ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କେବେ ହିଁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଶେଷ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର କାରଖାନା ସବୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଚକି ପଥରର ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ନଗରଟି ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବ, ଆଉ ସେଠାରେ ବିବାହର ବିଷୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ବିବାହ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ବିନାଶ ବାବିଲ ନଗର ପ୍ରତି, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଘଟୁଅଛି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଦ ରେଭେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଲିଭର୍ସ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରମେଶ୍ୱର ନେଉଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ କାହାର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର, ନିର୍ଯାତନା କରାଯାଇଛି, ଅତୀତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି ଏବଂ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦୟାକରିକି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଭୟାନକ ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଅଲରେଡି ତାହା ଦେଶ ଦେଶରେ ଏ ପ୍ରକାର କି ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିର୍ଯାତନା, ତାଡ଼ନା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ। ଅନେକ ସାକ୍ଷମର ହେବେ, ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଶରୀରର କ୍ଷତି କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଶରୀରର କ୍ଷତି କରିବେ, ତୁମର ପ୍ରାଣ ତୁମଠାରୁ ନେଇଯିବେ, ସେତିକି ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଭୟ ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମାକୁ ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ପାରନ୍ତି, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତାଡ଼ନାକାରୀ, ନିର୍ଯାତନାକାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସରେ ସୁଦୃଢ଼ ରୁହ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଅ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଜଗତରେ କ୍ଲେଶ ଅନେକ ଅଛି, ତାଡ଼ନା ଅନେକ ଅଛି, ସେସବୁ ଆସିବ, ମାତ୍ର ତାହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ସେସବୁ ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକାଇ ପାରେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ତାର ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମାକୁ ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ କରିପାରନ୍ତି ଅନନ୍ତ କାଳର ନିମନ୍ତେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ବାରବାର କୁହାଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରିକି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ବାରବାର ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ କଥା କହିଲେ, ସାର କଥା ଏହି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଭୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାରି ଉଦ୍ଧତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସମାଜରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ବଡ଼ ଆଶଙ୍କାଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଭୟର କାରଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ କରିବାର ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ଆହୁରି ହିଂସ୍ରକ ହେଇଛନ୍ତି, ପଶୁଠାରୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଅରାଜକତା, ସବୁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠୁରତା ଅତିମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ତାହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ହତାଶ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି।
ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନାହିଁ। ଦିନେ ତାର ହିସାବ ମାଗିବେ ଆଉ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଅନ୍ୟାୟକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଘଟୁଅଛି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାର ଗର୍ବ ହେତୁ। ଧନ ଅଛି, ଖ୍ୟାତି ଅଛି, ଅହଙ୍କାର କରୁଛି ସେ। ତାର ଗର୍ବ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଧନକୁ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପଦକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଦବୀକୁ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାଉଡ ଆଉ ଆରୋଗାଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନଙ୍କର କୁକର୍ମ ପ୍ରବଣତା ହେତୁ, ବିକଜ ଅଫ୍ ଦେୟାର ପ୍ରାଇଡ୍। ସେକେଣ୍ଡଲି ବିକଜ ଅଫ୍ ଦେୟାର ପରଭର୍ସନ୍, ଲିଭିଂ ଏ ପରଭର୍ଟେଡ୍ ଲାଇଫ୍। ବାବିଲୋନକୁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଦିଆଯାଉଛି, ବିଶେଷ କରିକି ତାହା ସାରା ଜଗତକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଅଛି, ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଅଛି। କେମିତି? ନିଜର ସୋର୍ସରୀ ଦ୍ୱାରା, କୁହୁକତା ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଗଣକତା ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତମାନଙ୍କର ପୂଜା, ଭୂତମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବିଷୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏ ମହାନଗରୀ ବାବିଲ, ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ବାବିଲୋନୀୟ ପରମ୍ପରା ଦଣ୍ଡଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଅଂଶୀଦାର ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। କୁହୁକତା, ଗଣକତା, ଗୁଣିମନ୍ତ୍ର, ଏସବୁ ଓକାଲ୍ଟିକ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ପରମେଶ୍ୱର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବାବିଲୋନ ବା ବାବିଲୋନର ପରମ୍ପରା, ବାବିଲୋନର ସଭ୍ୟତା, ତାହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ବାବିଲୋନର ଧର୍ମ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ତୃତୀୟରେ ପର୍ସିକ୍ୟୁସନ୍। ସେ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଛି, ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଛି, ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିଛି, ଶୋଷଣ କରିଛି, ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଏପରିକି ରକ୍ତପାତ କରିଅଛି। ତାର ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାରୀ ମନୋଭାବ ସକାଶେ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଅଛନ୍ତି। 24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କର, ସାଧୁମାନଙ୍କର, ପୃଥିବୀରେ ହତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସବୁ ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରମେଶ୍ୱର ନେଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, 18 ଅଧ୍ୟାୟ, 17 ଏବଂ 18 ଅଧ୍ୟାୟ, ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବାବିଲୋନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆକ୍ଷରିକ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ବାବିଲୋନ ନଗରୀ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାବିଲୋନୀୟ ଧର୍ମ, ଯାହା ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଧର୍ମ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଯାହାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବ ତାର ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା, ତାର ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ଦ୍ୱାରା, ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାବିଲର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ତାର ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତା ସବୁ, ସେ ସବୁ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଦୁଇଟି ଯାକର ବିନାଶ ଘଟିବ। ଆଉ ତାହା କିଏ ସାଧନ କରିବେ? ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ଏଠି ସରିଆସିଛି। ଆମେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ 19 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଥରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 19 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦୟା କରିକି ପାଠ କରି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଶେଷ କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ, ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ସବୁ, ଲୋକମାନେ ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଇତିହାସ ବୋଲି ଆମମାନେ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ, ତୁମର ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ ସେଇ ଇତିହାସକୁ ଲେଖିଅଛ ଯାହା ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଗଲା,
जो सब विषय पर्यंत घटी नाही किंतु अविलंबे घटिबाकू जाऊअछि प्रभु से समस्त तुम्हें पुंखानुपुंख भाव लिखि अछ तार सविशेष विवरण दे अछ आउ से कौन विषय अन्यथा हेब नाही कारण ईश्वर वाक्यर कौन विषय अन्यथा हुए नाही आकाश और पृथ्वी लोप पाई पारे मात्र ईश्वर मुख निर्गत वाक्यर गोटे अंश मध्य लोप पाइब नाही से सब आक्षरिक भाव में एपरिक बिंदु विसर्ग सरिकी ताहा सफल हब कार्यकारी हब आउ से तुम वाक्य उपरे भरोसा रखी यही शेष काल में आम मैंने जपरी आपणा आपणा को सजीव पवित्र निष्कलंक रखु एवं प्रस्तुत रखु दया कर तुम आगमन सन्निकट अटे प्रभु से निजक प्रस्तुत करने निमंते साहाय्य कर जेपरी आम भंड ख्रीष्टर प्ररोचन पड़ू ना तार मार्ग चलू ना तार से मिथ्या कथार प्रत्यय करू ना दया कर तुम्हें आम को तार समस्त प्लान रु रक्षा कर तार समस्त जाल रु रक्षा कर प्रभु कष्ट सहिबा को हब धैर्य धरिबा को हब क्लेश सह्य करने को हब आ क्षेत्र तुम आत्मा सहायता आम मान को दियो आज अध्ययन रे पर्यंत तुम साहाय्य करी आसिल सहित हेल धन्यवाद दूचु पुणी थे जिते भाई भाई मैंने यही समय अध्ययन रे जोग देइछन्ति से समस्त को आशीर्वाद कर प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे प्रभु जीशु ख्रीष्टर पवित्र नाम रे यही सामान्य प्रार्थना उत्सर्ग करुअछु आमेन। एतले पिता ईश्वर गभीर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्टर असीम अनुग्रह और दया पवित्र आत्मा शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता शिक्षा और चेतना एवं पुणी सदाबले आम प्रत्येक सांगरे सारा विश्व में ख्रीष्टाश्रित प्रत्येक भाई भौणी सहित रही साहाय्य उपकार करंतु आमेन। समस्त को नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य धरी आपण माने अध्ययन रे शामिल होइथिबारु प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु।